to develop, okay, our thinking process masa kita nak buat design. Okay, so first we need to ask, what does it mean by the creative process? Okay, so creative process is where you evolve your idea. Okay, it is an evolution of idea into its final form through a progression of thoughts and action. So kita bermula daripada sesuatu daripada idea dan kita evolve dia menjadi satu produk yang kita nak. Okay, dan itu adalah cara kita berfikir dan cara kita mengolah idea kita itu. Okay, so this is what I meant by creative process. Okay, now let's look at overview. Okay, so in design, creative process. Okay, these are the steps that we always look at, and please bear in mind that this step is not something that is linear. Meaning, bukanlah kata from 1 to 2 to 3 to 4 to 5 to 6 and final lah. It's not like that. It's not linear. Okay, it is something that interconnected, or you can turn it into a loop. Okay. So for example, here you have these steps where first you go with collect information, and then you have brainstorm or research, then you have sketches, and then you ask for feedback, and then you do your revision, and then you finalize your project. So here it can go from collecting information, then you brainstorm, you analyze all the things that you have learned about your project, and then you go to your sketches. And sometimes bila you use sketch tu you start, okay, you tak ada idea. So you may go back to the idea brainstorm or even collect information back, okay, and then you start all over again. Okay, so it is a process that is not linear. It is, if you're missing something, you must have those information so that you are clear about the things that you want to do. Okay, so that's what number one. So collecting information. So this is usually the first step when you begin doing your project, okay, or your graphic design. So usually we begin with what we call as design brief. Okay, so design brief is a summary or explanation on the goals and guidelines for a design project. So kat sinilah you jumpa dengan you punya client, you tanya dia apa yang nak kena buat. Okay, apa yang nak kena buat, apa yang nak kena apa yang diharapkan. Okay, so kat sini juga you boleh bincang in term of dia punya deadline, in term of dia punya apa nama tadi tu, kalau spesifik lah, I mean the specific of the project itself. Okay, nak kalau ada warna yang tertentu, kalau ada bentuk-bentuk tertentu yang dia nak. Okay, so you go to that part. Okay, so this is where the design brief is very important. So you collect as many as you can, as much as you can, all about the information. Okay, so to do this, okay, to show you why it is very important, now I'm going to give you this link. Okay, now I've shared with you on in Telegram. So there's a link for Sketch app, Sketchpad 2020. So please go to that website. Okay, please go to the website. Okay. And then once you enter the Sketchpad, I want you guys to upload into that Sketchpad this image. Okay. Okay, I've sent the image in the Telegram, so you can go into that. Okay, so let me share this. Okay, so this is the interface for Sketchpad. Okay, semua orang dah sampai sini ke? Kalau dah minta tolong type yes ataupun raise your hand ke kan, so that I know. Okay, Harun dah, Syamida, thank you.
Okay, Harun dah, okay. Boleh letak kanan. Azim dah, Aisyah Sabrina dah, okay, good. Bahaya dah, thank you. Aisyah Sabrina dah lagi. Siapa lagi? Okay, Fahad dah. Abud dah, okay, cool. Okay, so atas, thank you. Okay, so siapa yang dah masuk? Okay, now you pergi dekat this section ya, bottom left. Okay, ada option kat situ. Okay, kat sini you ada export, you ada open. Okay, you ada open, and then you ada new. Okay, so pergi dekat bahagian open ni. Okay, pergi dekat bahagian open. Okay. Sorry, bukan this one. Sekejap. Okay, you pergi dekat new. Okay, and then you create. Okay, you dah dapat dokumen baru kan? Lepas tu, you download dulu You download dulu your punya image yang saya dah bagi tu, circle art ni, okay? You download and then you pergi dekat folder. You pergi dekat folder and then you drop je. Okay, you drag dia masuk dalam sketchpad tu. Okay. Okay. So far boleh follow tak? Boleh. Boleh. Okay. So dah sampai step ni tak? Okay, siapa yang dah boleh inform sekali lagi? Okay, boleh just okay. Boleh cakap dah. Dah belum? Okay, dah. Dah, okay, cool. Alright. So semua dah. Okay, now saya nak mention about the thing yang you kena buat. Okay. So okay. So you have go to Sketchpad and then you upload the image of the circle into the sketch.io tu. Okay, you dah upload. Lepas tu I'll give you 10 minutes. Okay, within 10 minutes using the sketch.io tu, there's a lot of tools there. Okay, you need to turn each of the circle into something unique and creative. Okay, you can do whatever you want with it. Okay, suka tu you nak buat apa. Okay, selepas tu, once you have finished, you go to export and download the image as JPEG, and then at the end of the session nanti you upload your JPEG onto the Vicomm weblet. Okay, you masuk dalam Vicomm weblet tu, you upload dah, and then tulis nama siapa, and then you upload dalam Vicomm weblet tu. Okay, so itu adalah, saya boleh katakan itu adalah you punya sebagian material yang you boleh letak dalam you punya folio nanti. Okay, yang you kena hantar towards the end of this LLM ni. Okay, so I will put a timer. Okay, put a timer 10 minutes. Sebelum tu saya nak tanya sekali lagi, semua orang dah ready ke? Semua orang dah follow ke sampai step yang tu? Macam mana nak upload Okey, macam ini. Okey, sekarang ni you dah sampai dekat You dah sampai dekat sketchpad tu. Saya share saya punya ni lah. Saya punya screen semua. Okey. So you dah sampai dekat sketchpad. Lepas tu you pergi dekat Telegram kan? You pergi ke Telegram, you download image ni. Boleh? Okey, jumpa. Okey. Lepas tu pergi dekat folder awak, folder yang mana awak download tu. Okey, you pergi kat folder tu. And then you tarik je image yang awak dah ada tu, awak letak je sampai dia keluar macam ni. Okay, and then you lepas lah. Masuk, dah ada dah. Okay, cuba buat. So dekat sini ada macam-macam benda dalam ni, you boleh pakai apa-apa je. Okay, and then you boleh buatlah apa-apa yang you nak buat. Okay, so timer. Saya bagi masa 10 minit.
Okay, within 10 minutes, you can do whatever you want with that circle. Okay, and then you export it and then upload dalam website. Okay, so your 10-minute starts now. Okay, so you can do that. What I want to do with this. So, Hmm. yang kita kena decorate tu dalam gambar tu ke atau luar dia? Bulatan tu. Oh, dalam bulatan. Okay. Kalau nak sampai terkeluar pun tak apa. Tak kisah, ikut awak. Ikut kreativiti awak. Okay. What to do with this? Ini saya punya awak jangan follow. Ikutlah awak nak buat apa kan. Pulang.
So, kalau dah siap nak upload dia guna JPEG ke PNG ke macam mana? Maksudnya apa? Awak nak upload ke Bukan. Wakelet eh? Dia dah siap lukis and then dah siap lukis tu nak upload dia ni kena download dulu. So, kalau nak download, kita nak upload link ke download. Mana export export. Export. Okey, export tu. Okey, boleh JPEG ataupun PNG. Tapi cadangan saya kalau nak file dia kecil, pakai JPEG lah. Kalau PNG ni dia besar sikit. Tapi kalau nampak sini download region ni, saya rasa better guna download region. Okey, sebab nanti dia akan download area mana yang awak nak saja. Sebab kalau awak tak download region, nanti dia akan macam ni dia automatik jadi PNG kan. Tak apalah. Tapi kalau saya buka, dia akan buka ke dia akan tunjuk gambar yang mana awak select tu saja. Oh, I see. Okay. Okey, timer lagi 3 minit. Semua orang mesti buat nanti kita akan tengok. Yang ni tu kreativiti sini. Dia tak ada kena-mengena. So dia sikit dah penat kan? Tak ada. Kita buat je dulu, kita tengok dia apa nak ni. Okay, dah boleh. So then dah download, rename, lepas tu letak kat Wakelet. Yes, betul. Okay, kalau siapa yang dah siap tu, walau nak download sekarang pun boleh, and then you boleh ni lah. You boleh, apa nama tu, boleh download terus, boleh upload terus ke Wakelet kalau you dah siap. Yes. Okay, untuk yang upload ke Wakelet tu, you guys boleh tengok dekat Telegram, saya dah share link dia. Klik saja link tu, nanti dia akan terus buka dekat browser. Lepas tu sebelum boleh upload tu kena tulis nama dululah. Tulis nama you all lah. Kalau Harun Din, tulislah Harun. Jangan letak nama IG saya tak kenal. Okay, alright, thank you. Guna nama sendiri Nama sendiri, okay? Okay. So, macam mana nak upload dekat ni? Kalau yang ni dia just tunjuk je apa yang dah ada. Sekarang ni ada yang Hazwan punya dua-dua cemak dengan Batman ni. So macam mana nak upload? Dia kata ada kat sini edit ke apa ke. Mus? Mungkin sama-sama boleh tolong tunjukkan macam mana cara dia. Ya, apa dia Harun? Dia tak boleh nak upload. Sekarang ni saya hanya boleh preview apa yang dah ada je. Tak, okay. Sekarang dah tekan link dekat Wakelet belum? Dah. Okay, waktu dia suruh letak nama kan? Oh tak ada pun. Sebab saya dah buat akaun Wakelet tadi. Tak payah, dia tak mesti kena ada akaun Wakelet, tak apa. Klik je link tu, dia akan keluar terus direct nama. Dia suruh kita letak nama. Tengok share screen kejap. Tuan boleh tutup je. Boleh. Okay, tengok macam mana nak upload. Sekejap. Okay, kalau boleh nampak, sekejap. Macam mana nak share screen? Dah. Okay, ni. Okay, ni Wakelet kan? Okay. So, sekarang saya pergi dekat Telegram. Saya tekan je link tu. Okay. Nampak dia keluar nama kan? So, saya letak nama. Okay, type je nama kat situ. Add. Okay. Tak ni.
Tak, saya punya. sorry. Ni boleh? Nampak tu? So, dia terus pergi kat ni, ada button edit. Kalau you nampak warna hijau ni, warna pensel ni, simbol pensel. Just klik lah. Okay, got it. Edit ni maksudnya you all are allowed to upload lah. So, pergi dekat our students work. Okay, ada kotak ni kan. So, jangan type sebab you nak upload image. So, nampak ada simbol image ni. Ada gambar macam panorama tu. Klik je kat bulatan, upload an image. Sebab tadi you all dah save dalam apa tu, JPEG kan? Dah download. Upload kat sini lah. Dia boleh JPEG ataupun PNG lah, ikut you macam mana susah. So, pergi dekat simbol bulat. You download tadi kat desktop kan. So, klik lah dekat folder mana you download tadi. So, nanti dia akan upload terus. Okay? Alright. Okay, sementara kita tunggu tu. Okay, saya bagi masa dah lalang semua orang dah siap kan. So, dan Semuzamil pun tadi dah tunjukkan macam mana cara nak upload ke Wakelet. I give you around 5 minutes to upload it now. Okay, and then we will continue to the discussion. Okay. Okay, so when you upload it, please make sure you write your name, because we need to know whose work is that. Okay. Siapa yang dah download boleh maklumkan dekat dalam chat. Okay, just say upload, done upload ataupun just write done saja, so that we know. Kalau semua dah siap, dan kita boleh proceed lah. Dan dicuan, okay. Okay, I have about 2 minutes now. Okay, we have about 1 minute and 50 seconds. Okay. Kat sini baru ada 4 orang yang upload kan. So yang lain. So, what type of file should we download it in? Okay, you can download either in JPEG or PNG. Oh, okay. Okay, you go to the export and then select lah either JPEG or PNG. Okay. So for those of you that who have uploaded, thank you so much.
Okay, yang belum lagi nanti boleh upload. Okay, I have about 30 seconds left. Okay, so the time is up. Okay, if you are not be able, if you are unable to download it at this moment, it's fine. After the session, you can upload it. Okay, but please make sure you upload your work there in the booklet. Okay, let's move on. Okay, so in our exercise there, okay, during that exercise, you are given instruction to fill up the circle, okay, with anything that you learn. Okay, so it is to test your creativity and also what if you want to put a personality on that circle, it's up to you. Okay, you are allowed to do that. So this is where it is different when you want to design something for a person, okay, atau for a company. Kita tak kisahlah sesiapa. It is a totally different thing. Okay, so this is where we need this briefing. Okay, so this is the first step that we need to do, because briefing is important because it will give us the direction and the instruction on what to do. Okay, so of course in the exercise before this, you do something, you are given instruction to do something, but it's not specific. Okay, so that we call it as art. Okay, but even art pun, if you learn in depth, art ni mesti ada macam-macam maksud lah, dia ada macam-macam maksud, dan setiap art tu kadang-kadang ada art yang just there for viewing pleasure saja. So kadang-kadang art ni juga ada art yang memberi maksud. Okay, for graphic design, when we want to create something for people, so it must mean purpose. Okay, it must have a purpose. So yeah. So this is the aim. Okay, so this is the aim for design briefing. Okay, so number one, it is who. Okay, meaning we want to know who is our client. Okay, do they have an existing logo or brand that design needs to adhere to? Meaning, is it something that the client, okay, do they want something new, or do they want us to make or to improve something based on something that they already have? Okay, so this is important. Okay, so the who, and then we have also in terms of who is our project target to. Okay, sebabnya contoh kalau macam design, kalau you tengok logo untuk channel-channel dekat TV kan, kalau you tengok Nickelodeon, okay, contoh Cartoon Network, dia punya logo dia tu macam mana, dan compare pula dengan logo kalau company TV tu, channel tu is for talking about sports ataupun business ataupun drama, for example, kan lain kan. Kalau macam HBO Max contoh kan, logo HBO Max tu dengan Nickelodeon tu totally different. Okay, in terms of its font use, macam mana, apa warna yang digunakan, itu pun kita nak tahu juga. Okay, and then we look at what. Okay, so what are the things that we need to design? Okay, is it a logo, is it a brochure, is it a poster? Okay, atau apa-apa sajalah. Okay, ada even now yang sekarang ni ada orang dah design untuk website. Okay, so website tu pun ada dia punya cara dia, ada dia punya benda-benda, elemen-elemen kita perlu letak. Okay, so this is important where you need to know about the what totally. Okay, and then where. Okay, so where ni maksudnya where will you put this design? Okay, if it is a logo, you can expect logo to be put where? On books,
on drinks, okay, on tak kisahlah apa pun, on shirt, ataupun yang paling besar sekali on billboard kan. So you have to know that, so that when you design it, it is suitable, okay. And then when, okay, this is important because you need to know when do they want it, okay. So everything must have a deadline, sebab kalau kita tak ada deadline, we are not creating this sense of urgency, meaning we will always procrastinate. Oh, tak apalah, lambat lagi kan. So bila ada deadline, we need you need to discipline ourselves so that we can finish our work on time. Okay, and then why? This one is sometimes people tend to macam terlepas pandang lah, okay, because like I said, when you design something, it must have meaning. Okay, so why? So this is where you ask the purpose of the design. And then how? Okay, so this one is where you look at, is there any ideas that they already have? So you ask lah. Kadang-kadang klien kita dah ada idea, cuma dia tak tahu macam nak buat. So kita lah yang tolong dia untuk menjadikan idea itu sebagai satu reality. Okay, so this is what we do. And also in terms of colors or image that they want to use. So contoh macam poster kan. So kalau poster ada, mungkin dia nak letak apa nama tu, gambar-gambar yang tertentu, nak menunjukkan apa yang dia nak sampaikan tu berkenaan lah. So the colors, images, ataupun the information that is need to be put into your design. Okay. Okay, this is an example. So sekarang kita dah mula untuk tengok contoh, dan you guys also will go through this process. Alright. So ini contoh dia. So ini you have a local farm, a local store. The farm shop, nama kedai itu, needs a new logo. The farm shop is a store where customers can buy local, farm fresh food in a convenient location. Their logo needs to reflect their commitment to natural, organic foods, their partnership with farmers, and the convenience they offer. They would like their logo to be a simple graphic with their store name. So kat sini, the one yang I highlighted, okay, that I bolded, are the who, what, how, when, apa semua tu. Okay. So now the farm shop. So the farm shop is the who. Okay. So this is our client. Okay. And needs a new logo. So logo is the thing that we call as what. Okay. So what do we need to what they need from us is the logo. And then you have this farm fresh food in a convenient location. So here it is the where. Okay, meaning where would they want to put this logo? Okay, so it says in convenient location, so it can mean in a newspaper, ataupun in the business card, ataupun in the billboard. Okay, so itu adalah benda-benda yang ada yang kita kata sebagai where, mana you nak letak design tu. Okay, and then their logo needs to reflect their commitment to natural, organic food, their partnership with farmers, and the convenience they offer. So this is about why. Okay, kenapa dia nak logo tu? Okay, so logo tu mesti ada membawa masuk kepada apa benda dia nak ni. Okay, dia nak sampaikan yang the farm shop ni is something is the shop that sell natural, organic product. Okay, and nak menunjukkan kedai ni, the farm shop ni have a good relationship with farmers. Okay, and also when customer look at the logo, they know that okay, we can get all these things that we need. Okay, for example, the natural and organic food tu conveniently. So maybe kat situ you boleh tanya lagi, adakah dia menyediakan servis untuk delivery ke apa, contoh macam itulah. Okay, so that is the why, the purpose of this design. And then they would like their logo to be a simple graphic with their store name. So this is going back to how, okay, how they would like the logo to be. Okay, this one dia dah ada idea sedikit, dia cuma nak grafik tu simple, tapi masih ada nama kedai tu, the farm shop tu. Okay, so this is the thing that you can get from your briefing. Okay, and about the when, kat sini dia apa nama tu, dia tak ada when lah. Cumanya nanti bila you jumpa klien, you tanya when do you want this. Okay,
do you expect? Sebab apa? Sebab bila kita letak when, bila kita ada deadline macam saya cakap tadi, besides kita nak discipline ourselves to make sure that we give this product in time, it also can help us to give them the price that they are willing to do. Contoh kalau macam saya ada buat satu design untuk kedai makan masa tu. Kalau siapa dah masuk IG saya tu dia nampaklah satu kedai makan, nama dia asam pedas Kota Lama. So harga yang masa briefing tu saya tanya berapa lama yang dia, berapa cepat yang dia nak logo tu saya siapkan. Okey. So kat situ saya boleh bagilah anggaran kan. So contoh macam kalau nak dalam masa seminggu ada harga dia macam ini. Kalau nak lama lagi harga dia macam ini. Okey. Sebab dia membenarkan kita untuk negotiate our price. Okay. Dekat Malaysia ni saya rasa kalau yang profesional memang boleh sampai ribu-ribu. Even kalau dekat luar negara even more lah. Because I've been following those people in US, UK kan. And they talk about this price ni. Kadang-kadang satu logo tu you boleh produce it dengan harga sampai 5-6 ribu US dollar for example kan. So maksudnya dah menunjukkan level dia lah. Of course lah tengok level tu. Dan juga nak katanya berkaitan antara masa dengan harga tu pun berkait rapat. Okay. Okay, so now let's do an example. Okay, this one I want you guys to do this. Okay, now saya akan buka breakout room. Okay, saya nak buka breakout room. Saya dah buka. Okay, sekarang saya dah buka breakout room. Dan macam saya cakap tadi in the beginning, saya nak awak masuk kepada grup masing-masing mengikut mengikut kumpulan lah dengan breakout room tu. So group A go to breakout 1 and so on. Group 2 breakout group B breakout room 2 and so on lah. Okay, so boleh masuk ke situ. Okay, so bila you masuk, okay, nanti selepas sudah masuk, you lantik seorang untuk pergi ke this website goodbrief.io ni. Saya share dia punya link. Saya share dia punya link sekejap dekat dalam Telegram, so boleh masuk dalam boleh tengok kat situ. Okey, boleh masuk dekat situ dan you boleh set this parameter. Okey, boleh masuk dalam parameter ni. Masuk dalam parameter ni yang saya tuliskan kat sini. So nanti you akan nampak parameter dia sebagai you akan nampak ditulis type of work and then industry. So dekat type of work you pergi dekat logo and then dekat industry you pilih sama ada education ataupun food. Pilih dua tu je. Pilih salah satulah, ada education or food. Lepas tu dalam masa 10 minit saya nak awak dalam grup awak tu bincang berdasarkan briefing tu. Okey, command yang awak dapat tu, identify dia punya who, what, where, when, why and how. Okey. Dan selepas tu, lepas you dah bincang, saya akan bagi masa 5 minit untuk you tulis apa yang you dah dapat daripada briefing tu di who, what, where, when, why and how tu letak dalam Padlet. Okey. So saya akan bagi link Padlet dekat dalam Telegram. Okey. So faham tak? Clear tak arahan saya? Faham, sir. Okay, good. So now you can enter the breakout room. Okay, pergi masuk breakout room dan pergi masuk dalam website tu, goodbrief.io tu. Okay. Okay, so sepatutnya kalau you dah masuk, you akan jumpa yang macam ni lah. So maybe kalau kalau ada manager dekat sini, boleh masuk ikut grup yang you dah set lah. Okay.
Okay, yang lain boleh pergi masuk ke grup masing-masing. Nak tahu grup mana, pergi tengok dekat Telegram. Razan tak boleh, kamu tak boleh? Pergi join. Dia tak ada button. Tak ada button? Ha. Sekejap. Awak masuk dalam grup apa? A, B, C, D, E. Saya group dengan teacher Siapa? Pergi tengok dekat Telegram. Razan grup Teacher Maisara, grup D. D. Okay, grup D masuk ke bedroom number 4. Okay, dah. Okay, siapa lagi? Sir, Yes? Zamil B. Sorry? Those with me, group B. Group B. So, pergi masuk room number 2. Okay, room number 2. Siapa lagi? Sir. Ni dia masuk grup yang semalam ke masuk grup yang apa? Bukan. Yang Group ada teacher yang ada kain. yang ada teacher tu. Yang first tu. Okay. Okay. So, macam grup 1 adalah grup A. So, dengan saya lah. So, Abud, siapa lagi? Altaf, Azim dengan siapa seorang lagi? Saya tak ingat. Okay. Altaf, Syakil, Abud, Alif. Okay. Macam mana manager nak masuk kan? Dia boleh pergi select room. Select room. Join room. Okay. So, Rayana, you in group C, yeah? So, room 3. Room 3 juga. Okay. So, semua orang dah ada dalam grup masing-masing. Vicomm. Anybody here? Hello. Siapa yang
Sabrina, awak masuk grup mana? Okay. Okay, so we have done the briefing. So we have gathered all the information that we need. So let's move on to the next step. Okay, once kita dah dapat semua maklumat ni, now we go into the brainstorming and or research
stage. Okay, so in brainstorming and researching, this is where we start to use this information that we have collected, and we try to imagine it in imagine all the possibilities that we can do with this information and put it into our design. Okay, and this is where we need to think of as many different ways to communicate the message or the design that that we need to produce. Okay. All right. So how would we do this? Okay, cara dia ada banyak. Okay, tak semestinya cara ini saja, ada macam-macam cara, tapi saya tunjukkan beberapa so that you can get the idea on what to do lah. Okay, so the usual things that we would do is where we use word association. Okay, sebab tu tadi masa sebelum ni saya minta awak cari who, what, apa semua tu kan. Dapatkan information tu sebab daripada information yang kita dah ada tu tadi, we can create or we can determine what are the words that is associated to the company or to the things that we want to produce. Okay, kat contoh kita kat sini logo, tapi tak semestinya logo. It can be poster, it can be brochure, it can be banner, okay, it can be advertisement, okay, it can be anything. Okay, dia tak terhad kepada apa nama tu logo sahaja. Okay, so in terms of word association, we have two types. Okay, we have the simple one. Okay, this one you list down all the words that you can think of about the project. Okay, and then you have something that is a little bit complex, but this one will help you even better because we are specifying the word into different categories. Okay, so here for an example, I put objects or things, and then you have description, and then words for moods or emotions, and then you have the word for colors. Okay, so let's look at example. Okay, so this one I use the example that we look at about the farm too. Okay, for the farm shop too. So based on the briefing, okay, I can list down all the things or object that is associated to the word farm, okay, and shop lah. So here I can I put here food, cows, milk, cheese, vegetables, okay, trees, crop, chicken, or eggs. Okay, it can be many more lah. Boleh letak tractor ataupun any word ataupun word that is associated to the object that is related to the company itself. Okay, and then in terms of description, this one kita tengok tadi, dia punya kalau kita tengok dekat bahagian yang why and how tu, okay. Contoh kalau untuk this example, contoh yang ini kita tengok dia kata nak cakap pasal natural food, organic food. So I put lah the word, I use the word pure, natural, fresh, wholesome, healthy, organic, helpful, warm, nourishing. Semua perkataan yang kita boleh fikirkan yang berkaitan dengan briefing kita tadi tu. Okay, and then in terms of moods and emotion, calm, relax, refresh, energetic, satisfied. Okay, sebab tadi dalam briefing ada perkataan convenient tu. Okay, maksudnya bila orang shop dekat kedai tu dia rasa senang. So kita kaitkan apa-apa perkataan yang berkaitan dengan senang tu. Okay, and then color. So color ni of course kalau briefing tu kata dah ada specific color, masukkan juga, tapi pada masa yang sama you boleh fikirkan apa warna-warna yang lain yang berkaitan. So in this case, the farm shop ada berkaitan dengan ladang, the farm. So I use the color for nature. For example, green, brown, okay, yellow, red and white. Okay, and sebenarnya benda ni pun agak complicated sikit sebab bila kita tengok color ni kalau kita belajar psychology of colors, saya bukanlah mahir, maksudnya belajar degree atau belajar formal pasal color ni, theory of color ni. Tapi saya ada buat bacaan sikit lah sebab saya dah pernah buat kan. So jadi bila baca-baca tu, color dengan mood ni dia sama, maksudnya dia main peranan. So contoh kalau warna kuning for example, okay, yellow tu symbolize energetic, okay, energy kan. So sesuai tak kalau kita letak warna kuning ni
dekat dalam logo ni ataupun dekat dalam poster ni. Okay. Dan juga, tapi pada masa yang sama kita kena fikir juga, okay, is this color suitable? Okay. Contoh, kalau apa nama tu, kalau you ada nak buat poster contoh untuk selamatkan alam sekitar. Okay, tapi you punya color you letak banyak warna merah. Sesuai tak agak-agaknya? Okay, kalau kita fikir balik macam tak sesuai kan merah tu, sebab merah tu walaupun merah tu melambangkan macam semangat, tapi mungkin idea kita nak menunjukkan supaya semangat nak menjaga alam sekitar. Tapi bila kita letak banyak warna merah, dia dah jadi maksud yang lain. Merah tu boleh jadi maksud untuk dalam konteks tu dia tak bersesuai lah, maksud macam dah tak ada harapan dah, maksud dead lah kan. So benda-benda kita kena fikirkan lah. Okay. Alright. So now, same thing. Okay. Based on the based on the things that you have done about the who, what, and how semua tu, you boleh tambah. Okay, in 6 minutes, you add all the words that is associated with your example. Okay, tadi kata ada yang apa nak buat dia berkaitan dengan soft drink tu kan? Kan ada detail-detail itu. So cari perkataan-perkataan yang berkaitan dengan briefing yang awak dapat tadi. Okay, so put it in the Padlet juga. Okay, so I give you time 6 minutes to do this. Okay. Okay, so let's look at some of the example here. Kat sini baru ada 2 grup je. Yang lain saya tak pasti kat mana. Ni ada kat bawah kan. So letak kat atas kan senang nak nampak. Okay. Grup lain saya tak pasti. Yang lain ni baru grup A dah bagi. Grup E dah bagi. Grup D dah bagi. Grup B saya tak tahu mana. Grup C pun saya tak tahu mana. So, tolong letak nanti ya. Okay, yang sebelum tu saya tanya yang this one. Logo jumping snorkel ni grup mana? B ke E ataupun A? Tak tahu sebab nampak macam grup ni semua dah ada dah. Dah ada kan? Siapa tulis ni? Ya, digital. Okey. Buat nak duit. Dah ada dah. Kita apa? Tak apa, saya macam ni, saya linkkan dia dekat grup B lah. Saya just saya nombor je kat sini ya. Okey. Grup B sila add yang pasal tadi tu. Kat Padlet. Okey. Okay, tak apa. So kita tengok sini. Mana grup A punya word association lah? Itu grup C punya. Kita apa? Macam ni. Alright. So, okay, good. You guys have put the word tu. Nanti yang sampai tak letak, tolong letak. Okay. Okay, if you look at group C and group D, okay, for example, group C dia kena buat company untuk apa ni? Pasal low calorie dessert kan? Okay, so your object you letak dessert, ice cream, cupcakes, cookies, cake. Okay, good. So description, trophy, medal, smile. So kenapa you use this one? Boleh seorang representative from group C boleh cakap kenapa you use the word trophy, medals and smile? Dia macam kat tulis dia nak ada convey macam sense of like victory lah. Okay, good. Yes. So you nampak kat situ dia punya how tu needs to provoke emotion of a sense of kind of victory kan. So victory, you associate victory with a trophy, with medals, with a smile. Okay. So kat situ cara you nak hubungkan antara information you ada dengan word description tu. And then color, okay, color green lah sebab dia kata suruh guna green. Tapi jangan limitkan kepada warna green. Okay, sebab kat sini sometimes we need to add accent color, maksudnya color yang kita tambah sikit-sikit supaya simbol ataupun tak kisahlah apa-apa pun poster ke apa jadi lagi menarik. Okay, okay, and then group D, healthy food and fresh. Sebab dekat sini, tapi kalau saya nampak kat sini
Ya, kat sini dia kata food genre kan, company that makes and distribute healthy food. So perkataan healthy, food, fresh tu semualah. Tapi sebenarnya ada banyak lagi. So kat situ you boleh fikirkan dan cari lagi lah kalau ada masa. Okay, yang saya nak pointkan kat sini adalah group E ni. Okay. Bila saya baca bula-bula tu dah okey dah, elok dah. Tapi lepas tu saya nampak bawah tu dia dah jadi tak berapa nak betul. Okay, bukan tak berapa nak betul macam mana? Yes, the word that you use to that relate to soft drink, yes, it is related. However, you have to think that you want to create something for your client. Okay, klien awak minta untuk promote produk dia. So dengan cara menciptakan poster ke, menciptakan apa logo ke. Untuk contoh ni kita buat logo. Takkanlah you nak create logo yang menjatuhkan company tu, kan? So you as a provider, so you must respect your client wishes. Okay, contoh macam BP kalau you tahu BP ni satu company oil and gas yang mana dia ni paling banyak sekali lah contribute to pencemaran alam. Dan pada tahun 2000 berapa saya tak ingat, dia ada perubahan logo. Okay, logo dia tu dulu dia menunjukkan logo yang macam shield. Okay, kalau you boleh Google, saya Google sekejap. BP logo. Okay, so dulu logo BP ni yang ini, yang shield ni. Okay, but after it shows you in 2000 dia change kepada inilah you tengok sini, dia change kepada logo yang macam ini, yang gambar bulat ni. Okay, so dia macam dia nak mengubah persepsi masyarakat bahawa sekarang dia ni satu company yang walaupun dia company oil and gas, tapi dia menunjukkan dia jaga alam sekitar. Tapi hakikatnya kalau you baca berita apa dekat Gulf of Mexico, kata silap saya, ada kes tumpahan minyak, okay, yang mengakibatkan banyak marine life mati, okay, sebabkan tumpahan minyak oleh daripada pelantar minyak oleh BP, company BP itu sendiri, bukan pelantar minyak, dia punya pipeline lah. Okay, so orang yang design tu walaupun dia tak suka, walaupun dia for sure dia tahu BP ni company macam mana dan ada banyak isu, tapi nak tak nak dia kena buat lah, kan? So dia buat logo dia macam ini. So tugas kita sometimes kalau kita tak suka, kita boleh kata kita tak boleh nak buat lah macam itu. Tapi sometimes when you have to do it, then you do it. So you have to be focus on the thing that you want to make for them. Okay, so kat sini you tak bolehlah guna perkataan yang macam apa nama tu, macam diabetes, death is certain. So tak bolehlah guna macam itu. Okay, alright. So ini kita nak macam tunjukkan yang company ni bagus lah gitu. So kita nak promote company ni kan. Ya, sebab you tugas you adalah untuk buat sesuatu untuk dia. Okay, kalau tidak takkanlah orang tu panggil awak, kan? So maksudnya kalau awak tak nak buat, awak mula-mula boleh cakap sorry, I don't want to involve with you at all lah. Itu lain lah, itu lain cerita lah, kan? Tapi when you have accept the job, do it properly, jangan guna perkataan macam inilah. Okay, so kalau macam soft drink ni tadi, kalau kata hyper, so boleh menunjukkan being as energy, kan? Okay, dan ni tu. Apa dia? Asia company tu ada perkataan death tu. Itulah. Takut orang nak minum. Unless kalau company tu contoh macam saya ada dekat New Zealand, ada satu kedai pizza ni nama dia Hell's Pizza. So memang dia punya grafik semua gambar setan, dia punya kotak pizza pun bentuk keranda. So that one, okay, kalau purpose dia macam itu, then dia gunalah, kan? Tapi kalau untuk in this case dia tak macam itu. So again, look at your briefing tu tadi. Okay, use the information. Okay, so tak apa, nanti saya edit. Okay, tak apa. Alright, okay, now contoh tadi. Okay, so let's move on to this. So you have
have the word association. Okay, so now what else can we do to get to help us in designing this logo? Okay, so here this is where you can seek inspiration. Okay, so what to do in seek inspiration? This is where we can sebelum kita cakap pasal inspiration, we have to be careful. Okay, bila masuk seek inspiration mean you look at different resources, different things that is already there in the world lah. Maksudnya kalau you nak tengok logo, contoh kalau kita ambil tadi logo farm shop tu tadi, you can search, you can Google farm shop, the farm logo ataupun logo for farm. Contoh you type kat Google kan, ada banyak logo macam itu. The thing that you have to be careful when you want to seek inspiration, okay, you must not copy it. Okay, so this is why it says here, be inspired but do not copy. Don't copy. Okay, so apa maksud copy ni? So copy ni is where you take others people's work and claim it as yourself. Okay, contoh you buat logo tu and then you dah tengok macam-macam and then ni cantik lah, saya nak ambil yang ni. So this is not right. Okay, because this is other people's work. Okay, and even worse kalau you buat tu dengan harapan you dapat duit kan. Contoh kalau you ambil job, for example graphic design job, and then you copy, you ambil dia orang lain punya and then you jual balik. Okay, so that is worse lah. Okay, tapi bila kita kata pasal copying ni, okay, at the level where you want to learn something, okay, you baru nak belajar macam cara nak buat apa semua kan, you tengok look at your inspiration and then you copy, boleh. So you belajar untuk melalui cara meniru. Okay, kalau contohlah masa you kecil-kecil, I don't know if you do this or not, I hope you do. Masa kecil-kecil kan budak-budak kecil suka nak melukis kartun kan, dia nak lukis-lukis. So biasanya perkara biasanya yang akan dibuat adalah kita tekap kan. So kita ambil pen and then kita ambil image kita yang kita nak tekap tu, kita letak kertas atas tu, dan kita conteng ikut line tu kan. So itu copy. Okay? Tapi copy tu sebab kita nak belajar macam mana line dia macam mana, apa semua kan. So kalau you graphic design, you tengok logo ataupun poster. Okay, poster contoh, poster alam sekitar. So you tengok, okay, ada dia letak gambar penyu lah, dia letak gambar apa laut lah, gambar bumi. Okay, you masa you nak buat sendiri tu, you copy macam itu. Okay, you check lah gambar penyu, gambar pokok, gambar bumi, you letak dalam poster. Then you tengok dia punya susunan dia macam mana, you follow. Tapi itu bila you buat tu, it is for your personal gain. It's not for you to take that and you sell it ke ataupun you post online ke. Okay, kalau you nak post online tu boleh, bukan kata tak boleh, tapi cakap okay, kena ribat lah, got inspiration from this website ke, from this picture ke, so that kita attribute balik, kita tunjukkan mana kita dapat kita punya sumber inspirasi ni. Okay, so how can we look for inspiration? Okay, so number one, use multiple resources. Okay, and number two, immerse yourself and sleep on it. Number three, create from memory. Okay, so saya nak tengok dulu, saya terangkan. Saya terangkan sikit. So use multiple resources. So bila use multiple resources ni, maksud dia when we want to get idea on how can we do this, you look at different websites ataupun dia tak semestinya guna internet saja. You can look at books, you can look at, kalau you pergi jalan-jalan dekat luar, you tengok nature. Okay, and from that, once you get that, once you have looked at that, you collect it. Okay, so masa you kumpulkan, letak dalam satu folio ke apa, ataupun satu kertas ataupun satu dokumen yang mana you boleh tengok balik apa yang awak dah kumpulkan tu. Okay, boleh ambil inspiration daripada situ. Okay, kenapa? Sebab when we use multiple resources, we will look at different things that will have made. Okay, different people have different way of thinking. So this is where we get idea lah, macam mana orang A berfikir untuk buat benda yang sama kan. Orang A, B, C, D, E, tak kisahlah berapa banyak orang pun, macam mana cara dia berfikir untuk buat benda yang sama. Okay, contohlah saya boleh kata, contoh macam dekat traffic light. Okay, kalau you
Google traffic light in different countries. Okay, kadang ada traffic light yang plain, maksudnya warnanya sama. Betul, tapi sometimes ada juga traffic light yang gambar dia, kalau berjalan dia ada buat gambar kan, gambar orang, gambar berjalan ataupun orang berdiri dan buat tangan macam tu. Maksudnya benda yang sama tapi cara dia sampaikan maksud untuk fungsi itu berbeza. Okay. And then number 2, immerse yourself and sleep on it. So masuk kat sini, you dah tengok semua tu, you ambil idea, and then kita tidur. Literally kita tidur. Okay, kenapa masuk kita tidur kat sini? Sebab kita nak proses. Okay, masuk kita tidur sini adalah kita nak proses the information that we have gathered. Okay, sebab kadang masa kita tidur tu, bila kita rehatkan minda kita, pada masa sama otak kita pun akan mula macam proses lah kan, kita proses dan dapatkan idea. Okay, contoh kalau you tengok pasal company yang nak buat logo untuk alam sekitar, okay, kalau contoh macam BP tu tadi, okay, warna dia hijau, dan bila you itu contoh lah macam alam sekitar, tapi dia tak pun kan, tapi dia nak create that sense of emotion yang kata nak menjaga alam sekitar tu biasanya associate dengan warna hijau. So bila you tengok logo-logo company yang menjaga alam sekitar ataupun poster yang jaga alam sekitar, you tengok warna hijau juga banyak keluar kan. So dari situ you boleh proses. And last but not least, you create from memory. So bila you dah tengok macam-macam benda ni, and then you dah kumpulkan dalam your satu file, satu folder yang mana you boleh tengok balik macam mana cara orang buat. Dan bila you nak buat tu, you try to do it but without looking at the thing tu. Sebab bila kita buat sesuatu benda sampai kita tengok resource kita, kita akan ada tendensi untuk meniru apa yang kita dah kumpul, apa yang kita ada tu. Okay? So jadi bila meniru tu, dia akan jadi back to yang kata tu lah, copy tu tadi. Okay, it's not your own work, it's other people's work. So when you want to start creating, create it from memory. So itu penting yang tadi, you tengok all these things and then you process, you fikirkan macam mana cara dia nak buat benda tu kan. So apa elemen-elemen yang ada, macam mana susunan tu you fikirkan dan you buatlah balik from memory rather than looking at your resource. Okay. So this are some example of the resources. So kat sini you boleh salin, okay, you boleh salin kat sini contoh-contoh ni. Nanti saya akan bagi juga link. I will put the links in the betul kat dalam Telegram. Later you can look at it lah. Okay. So kat sini ini adalah contoh-contoh resources yang saya guna. Biasanya kalau saya ada job untuk buat poster ataupun buat logo, saya akan gunakan sumber-sumber ni lah. So kalau saya nak tengok macam mana cara orang lain buat for a project, so saya akan pergi ke Pinterest, itu paling biasalah saya guna, ataupun YouTube, ataupun Dribble, ataupun Instagram. Okay, tapi yang biasa saya guna Pinterest dengan Instagram lah, dua benda ni. Sebab Instagram, of course, is a platform for pictures. So orang akan letak gambar-gambar design tu semua. So saya pergilah dekat tag tu kan. Dekat tag tu saya carilah apa kalau saya cari poster. Okay, so saya tahu grafik poster design ataupun poster graphic design, something like that. So guna keyword yang berkaitan. So itu you banyak contoh lah. Okay, and then for photos, okay, so this one, ini adalah website yang mana you can get free foto. Maksudnya foto tu you boleh guna secara percuma tanpa perlu bayar ataupun tanpa perlu macam kata you kena letak link untuk gambar tu. Okay, sebab biasanya kalau ada gambar yang you nak tu, contoh you nak cari gambar spesifik orang contoh you kena buat poster untuk orang kelas untuk mengaji lah. Okay, you cari dekat Google orang membaca Al-Quran kan contoh. So jumpa gambar tu. Tapi biasanya gambar tu mesti akan ada dekat website tu, mesti you kena bayar lah. Kenapa bayar? Sebab orang yang upload foto tu, dia nak cari duit kan. So dia ambil gambar orang mengaji, dia upload, dan siapa nak guna gambar tu kena bayar lah. Okay. Tapi untuk the website macam ni, Pexels, Unsplash and Snap.io ni, this one dia memang totally percuma. Cumanya kalau boleh you, dalam file yang you dah buat tu nanti you letaklah kecil kan. Okay, I took this photo from siapa nama fotografer tu. Biasa kita buat macam itulah. Tapi tak perlu letak dalam, maksudnya tak perlu letak dalam poster itself ataupun logo itself. It's just that letak sebagai sampingan, sebagai nota kecil lah, nota kaki yang kata kan. Footnote dekat kita punya file yang kita akan hantar kepada klien kita tu. Okay.
Ini sebagai maksudnya kita menghargai dan menghormati orang punya kerja. Okay. So pixel, splash, snap. And then for illustration, so this one kalau kita tak pandai nak lukis kan, nanti besok on Sunday you will learn about apa nama tu, using community designer. So kat situ you boleh buat macam-macam kat dalam tu. So kalau hari Ahad nanti you belajarlah macam mana nak gunakan tu, dan you boleh create your own illustration sendiri. So kat sini kalau nak dapatkan percuma, dan for example dia draw kit, humans and undraw. So kat sini ada gambar-gambar macam kalau you tengok infografik yang COVID tu kan ada gambar kartun yang orang pakai face mask, cuci tangan kan. Itu maksud illustration. So kalau projek you perlukan untuk guna illustration, boleh cari dekat website ni lah. And then icon. So icons ni macam simbol lah sebenarnya cerita. So simbol telefon kan, kalau simbol apa lagi. Kalau poster tu you nampak ada gambar, dia kata boleh contoh macam yang saya buat untuk briefing tadi, platform kita Zoom kan. So simbol logo Zoom tu mana nak cari kan. So ini adalah tempat-tempat yang kita boleh gunakan. Okay. And colours. Okay. Untuk colours ni lebih kepada you nak dapat idea macam mana, apa warna yang sesuai. Okay. So kita panggil sebagai color palette. Okay. Color palette ni adalah satu susunan warna yang complement ataupun yang sesuai dengan yang sesuai antara satu sama lain. So, dia kadang-kadang ada dalam satu color palette tu ada dalam 5-6 color contoh. So 5-6 color tu dia sesuai dengan sesuai untuk digunakan antara satu sama lain lah contoh. So macam ini lah kan, kalau macam slide saya ni, kita kalau you tengok ada warna putih, and then ada warna purple gelap, and you have like pink, and then you have red, orange, and then yellow, and then you have this dark kan. So all this color tu itu adalah dalam satu palette yang sama. So maksudnya saya boleh gunakan untuk buat slide ni contoh. Okay. So inilah itu, nanti saya bagi link dia, nanti you boleh tengok. Okay. So this is the second last exercise actually. So saya bagi masa 10 minit. Okay. Using the example and resources from the internet, I want you guys to find suitable pictures, icons and colors or color palette from your project example. Okay. So yang you dah tulis dalam Padlet tu kan. So you dah tahu briefing dia macam mana, you dah information tu. So kumpulkan semua maklumat yang you dapat, dan dikumpulkan gambar-gambar yang berkaitan, color, okay, masuk dalam satu gambar, okay, dan gambar tu you export sebagai JPEG ataupun PNG, and then upload it to Vicomm. So masuk kat sini, apa yang saya nak awak buat, awak buat satu file A4 dekat Canva tu, file A4, and then tulis tulis nama company tu, maksudnya who tu tadi tu, okey, yang who yang company klien awak siapa, kita tulis tu. Selepas tu masukkan gambar-gambar, icon ataupun color yang sesuai untuk awak punya briefing tu. Okey, faham tak? Clear tak saya punya arahan? Yes, sir. So dia macam buat poster je kan? Just this one bukan poster lagi. This one just kumpulkan all okay, kalau awak ingat tadi kan awak ada buat word association kan? So berdasarkan mungkin tu pun boleh guna juga. Berdasarkan word association tu, cari gambar yang berkaitan dengan word association tu. Contoh, kalau saya ambil kat sini, okay, healthy kan? Okay, awak pergi contoh kalau awak nak ambil gambar, saya type kat sini pixel. Okay, semua orang boleh nampak saya punya screen? Okay, so contoh ni pixel, ini untuk gambar lah. So you boleh pergi kat pixel ni. Okay, you cari apa, you letak you punya keyword tu tadi. So healthy. Okay, type healthy. Ni ada banyak kan, healthy food, healthcare, okay, healthy lifestyle. So let's try healthy food for example. So ada gambar macam ini. So gambar ni awak pilih satu. Okay, you boleh download lah. Okay, kat sini nampak dia ada free to use kan. Okay, so apa awak boleh buat, awak boleh free download ni. Okay, download. Tu dia
dia dah download. Inilah yang saya cakap tadi, ini orang yang post gambar ni. So photo by Ella Olsen, so orang ni lah. So maybe kat situ nanti dalam file yang awak nak bagi awak punya klien tu, awak boleh tuliskan, buat satu Word document, okay, gambar ni ambil pada mana, contoh. Okay, and then you ambil gambar tu, you upload dalam Canva. Ataupun kalau tak ada guna Canva pun, you gunalah Word ke apa, jadi you kumpulkan semua gambar-gambar, color tu semua, letak je dalam satu dokumen tu. Okay, sebab saya nak tengok macam mana awak kumpulkan, awak visualizekan awak punya keyword tu tadi tu. Okay, word association tu tadi tu, apa dia punya gambar-gambar yang berkaitan, yang mana akan membantu awak untuk dapat ilham, okay, get the inspiration to make the logo later. Okay, sekarang ni stage ni belum lagi buat logo, belum lagi buat poster, cumanya nak dapatkan maklumat supaya awak boleh bayangkan. Okay, ataupun kalau awak jumpa logo, contoh awak boleh type dekat Google contoh kalau kat Google sini awak kena buat apa, logo for apa, tadi soft drink kan. Okay, soft drink, logo for soft drink. Ni ada macam-macam gambar, so boleh pilih satu gambar. Okay, pilih satu gambar dan letak je dalam file tu. Okay, so bila dah siap, either download it as PDF ataupun download as JPEG and then upload ke Backlit. Okay, so 10 minit saya bagi masa sekarang. Yang gambar-gambar yang kita pilih ni kena letak Canva dulu kan, baru letak kat Backlit. Ya, kumpulkan semua sekali dalam Canva, dalam satu dokumen Canva, and then awak download and then upload balik ke Backlit. Okay, saya buka sekali lagi breakout room dan kita ada masa 10 minit untuk buat. Sir. Yes. Dia kena buat design untuk logo tu ke, or kena letak aja benda yang relating to the. Okay, saya terang sekali lagi. Ini kita sebenarnya dalam proses lagi nak cari inspiration. Okay, belum buat lagi. Lepas ni saya nak awak buat logo tu selepas ni. Tapi sebelum tu kita nak dapatkan inspiration dulu. Okay, what we call as, kita nak buat sebenarnya sebagai mood board. Okay, what we call as mood board ataupun mood wall ataupun mood room. Di mana kita nak dapatkan as many as visual as possible so that we can get inspired to do it. Okay? Okay. Kumpulkan je gambar-gambar tu semua. Okay, so saya buka breakout room now, and then saya bagi masa 10 minit untuk buat. And then boleh seorang lah, maksudnya seorang tolong dapatkan kumpulkan information tu masuk dalam satu dokumen and then upload ke Backlit nanti. Okay. Okay, so I hope by now you have already create the inspiration board lah senang cerita, okay, and then you upload it to Worklet, okay. Kalau sempat, kalau you nak lah, you boleh upload juga kepada you upload dekat Padlet, okay, you upload kat dua-dua lah senang cerita, okay. Nanti kita akan compile, kita akan tengok, okay. So saya tengok contoh lah kat sini. Okay, so let's move on to the next step, which is if not, bukanlah kata the most important kan, but the beginning of you making the actual product that you need to make to. Okay, so this is where we have the sketches. Okay, so what sketches are? So at sketching stage, this is where you start to put all the ideas, all the information on paper and see what works and what doesn't. Okay, and this stage is also can also be an extension to your brainstorming and research stage.
Okay, sebab kadang-kadang bila kita kumpulkan semua maklumat ni, of course kita dah ada the briefing, information about the briefing. We also have this this mood board where we have these pictures, colors, okay, and icons that we look at for our inspiration. But sometimes we don't know how to put all these things together. Okay, so at this stage of sketches or sketching, this is where we put this idea and inspiration together and see whether it works or not. Okay, either it answer the question that that you are asked or not. Okay, so when we want to do the sketches, first we have to understand the specific of the thing that you want to make. Okay, so this is where I say you know the different types of project that you are working on. Okay, for example, if you want to make a logo, okay, you have to understand, you have to know that there are different types of logo. Okay, so here I'll show you some example. Okay, we have what we call as an abstract mark, and then you have mascot logo, then you have combination mark, and then you have emblem, and then you have letter mark, and you have pictorial mark, and then you have word mark. Okay, so kalau you tengok semua logo-logo ni, dia ada cara dia menggunakan elemen tu adalah secara elemen yang berbeza. Okay, contoh untuk abstract mark ni, okay, you tahu tu simbol untuk Pepsi, it is a soft drink, tapi dia tak ada langsung menunjukkan gambar minuman dengan ke. Okay, dia tak ada langsung menunjukkan apa lagi, apa berkaitan word yang berkaitan dengan soft drink tu tadi. Cumanya kat sini apa yang you boleh nampak kat sini adalah warna. Okay, sebabkan warna digunakan warna merah, putih dan biru. So adalah dia punya teori kenapa guna warna merah, biru tu melambangkan apa, putih tu melambangkan apa. Okay, tapi disebabkan kat sini kita tak nampak dia punya brand tu menunjukkan apa, so sebab tu kita panggil sebagai abstract mark lah. So kalau mascot, sini dia gunakan mascot. So for example macam KFC. So KFC mascot ataupun the one that create KFC franchise ni adalah Colonel Sanders kan. So gambar Colonel Sanders tu dijadikan sebagai daripada logo dan perkataan KFC. Okay. And then Burger King. So this is combination mark, maksudnya dia menggunakan type, okay, menggunakan perkataan dan juga logo simbol kat sini. So kat sini you nampak burger, simbol burger, macam lambang burger tu, dan ada perkataan Burger King, nama company tu ataupun nama produk tu lah. Okay. And then kalau macam letter mark, so yang bawah ni adalah simbol baru untuk NASA kan. So NASA is it is a short form of yang dekat US tu kan, yang buat pasal space exploration tu kan. So dia menggunakan menggunakan huruf saja, tapi huruf tu dia boleh stylize kan, dia boleh guna different font ataupun different type of typography. Okay, and then you have pictorial mark. So this one paling famous kan, semua orang pun tahu kan. So semua orang tahu gambar apple. So apple ni dia gunakan satu gambar apple lah, gambar apple yang dah kena gigit tu kan. So dia gunakan logo itu saja, dia very simple, tapi orang tahu okay, ni adalah satu company yang buat peralatan komputer ataupun handphone dan sebagainya lah. Okay, and then you have word mark. So bila word mark ni you involvekan perkataan. Okay, so in this case macam dia ada nama company tu dan dia ada tunjukkan company ni pasal apa. So this is an ad agency lah. Dan emblem tu logo lah, logo macam logo sekolah. Kalau kita punya sekolah KMSS, kita ada logo KMSS tu, itulah kita punya emblem. So orang tahu nampak logo tu itu adalah untuk KMSS. Okay, and then this is another example. This one kita nak buat poster, contoh tas kita ada nak buat poster, dan poster ni pun ada macam-macam. Okay, so kalau you tengok sini saya ada bagi 3 contoh. Of course you can find this different example lah. So that's why tadi tu Google search engine tu berguna untuk kita sekarang kan, supaya kita boleh tahu contoh-contohnya. So macam on the far left is your poster for movie. Okay, poster for movie, tengok apa elemen dia. So information yang you kena letak adalah
of course kalau kita tengok contoh untuk Spider-Man ni, movie Spider-Man ni, the name of the actors ataupun actress yang berlakon dalam tu, and then you have the title of the movie, so that orang tahu kan, oh ni poster pasal cerita Spider-Man, so ada nampak title tu besar, dan gambarlah dia penggunaan gambar karakter-karakter yang ada dalam cerita tu. And then in the middle, okay, this one is a poster that to encourage about to make awareness about ocean. So you tengok kat sini dia menggunakan elemen-elemen macam gambar yang berkaitan dengan laut. So you have coral reef, and then you have this outline of turtle, apa ni lagi, apa yang gambar ikan tu kan. Tapi dia tak gunakan gambar turtle, dia gunakan icon, dia guna simbol macam outline of a turtle tu. And then dia relatekan dengan perkataan yang teks yang dia letak, let's revive our ocean. Maksudnya kat sini dia tengok coral tu mati, macam mati kan. So niat dia kat sini adalah untuk bila orang tengok poster ni, oh keadaan laut kita macam ini sebenarnya. And then turtle missing, ikan missing kan, orang pun missing kan. And then you nampak coral tu mati. So kita kena ambil inisiatif untuk jaga kita punya laut. And then kat bawah tu dia letaklah information pasal siapa sebenarnya yang projek ni under siapa. Okay. And then on the right tu ni program sekolah KMS lah kan. Khalifah Model School Primary. So dia nak anjurkan program bulan kemerdekaan. So kat sini you nampak penggunaan kartun sebab dia sekolah rendah. So dengan kanak-kanak dengan budak-budak kan. So dia gunakan elemen yang macam kartun. Kalau you tengok font dia pun, you tengok dia punya huruf tu dia bulat-bulat rather than macam yang dekat sebelah yang tengah-tengah ni kan. So dia lebih macam blocky block kan. And then warna lah. So warna kat sini kalau you tengok yang poster yang bulan kemerdekaan dia gunakan warna tema kemerdekaan. So kena dengan tema tu. Okay. So inilah essentially it's about you understanding apa jenis-jenis projek yang you boleh buat tu lah. Kalau logo, ada jenis logo, poster, poster. Dia kena fikirkan sebab dia berbeza. Okay. Okay, this one is before you do lah. Besides tahu jenis-jenis tu tadi, bila you nak buat sketches tu, you have to clear your mind. Okay, and be expressive. Okay, so jangan limitkan sangat. You buat je. Okay, draw je, sketch je. Okay, tapi bila you sketch tu, you kena ingat purpose dia apa. So go back to the briefing tu, apa benda yang you kena ada. Okay, so this is why it is very important when you want to begin sketching tu, you tuliskan key point yang ada tu supaya you boleh nampak lah. Okay, tapi in term of macam mana you nak buat, macam mana you nak gabungkan all those element, it's up to you. Okay, at this stage tak kisah. Okay, and then you start to do your sketches. So you can use any medium that you want. So in this case, kalau you ada iPad ataupun you ada drawing tablet, you can sketch inside there. Okay, guna app apa? Kalau iPad yang famous sekarang, Procreate kan sekarang kan. Siapa ada iPad Pro, iPad yang baru-baru ni, dia ada satu software called Procreate. So you can conteng dalam tu, ataupun ada nama Sketches if you're not mistaken. You sketch on that. You conteng lah. Okay, contoh macam yang gambar yang you nampak ni, lukis je apa-apa. Okay, yang berkaitan dengan projek awak tu. Macam mana you nak combinekan all those element. Or you can use pen or pencil and a paper. So ini paling senang sekali lah sebab paling senang kita nak gunakan kertas merata-rata kan, pen pun merata-rata, pensel pun merata, so you just draw it. Okay, combine those element that you have gathered to use the information to. Okay, so this one about doing your sketches. Okay, sometimes bila kita buat sketch ni kita nak cantik, tapi at this stage we are not sending this sketch to to our client, bukan. We will do it. We will refine it later. Sketches ni is for us, okay, for us to see whether it works or not. Okay, so do not worry too much about the details. It can be rough and not pretty at all. Okay, and when you do it quick. Okay, conteng dia random. Okay, kalau saya kata buat satu logo untuk restoran yang jual ayam.
Lukislah gambar ayam kan, gambar pera ayam ke, gambar kepala ayam ke, conteng je. Okay? Sketch, nama pun sketch kan. Okay, why we must do it quick because we don't want to overthink. Sebab sometimes bila kita lukis, kita buat slow, kita tengok tu, kita fikir, ni macam tak kena je. Bila dah mula ada macam itu, it will start, it will cause doubt into your mind. So when you do that, when you have that, so you cannot progress. Okay, so sebab tu kata tadi, clear your mind, jangan limitkan apa-apa pun, cumanya mesti berpandukan kepada benda yang awak kena buat itulah. Tapi ada dana free, be expressive. And if you are stuck, leave it for a moment. Tak apa. Kadang macam saya contoh yang kedai makan yang saya cakap tu, ada satu hari saya stuck, memang tak boleh nak fikir apa kan, tak boleh nak buat apa-apa langsung. So apa yang saya buat, saya tinggalkan, saya tidur ataupun saya tengok movie kan. Buatlah apa-apa pun kan, janji tinggalkan sekejap and then sambung balik. Okay, and then be messy. This yang ni lah, tak perlulah nak kata nak kena cantik susun, tak, conteng je. Kadang-kadang tengah-tengah makan tiba-tiba kita teringat kan, oh kita boleh buat macam ni lah. So ambil sekejap pen itu, conteng je, and then you compilekan je your sketches together. And this one, next, do not worry about the color. Ni jangan fikir lagi color, do it in black and white ataupun whatever pen yang you guna tu lah. Tak payah fikir lagi, ni nak kena warna apa. Kalau saya ada huruf A ni nak kena warna biru ke apa kan. Tak payah fikir tu lagi. Sketches is black and white. Okay. And then bila you dah buat all the sketches, so you look back. Kita tengok, ni macam ada, you boleh criticize yourself. Ni macam tak cantik, ni cantik. So you inilah fikirkan apa yang perlu you ubah dan sebagainya. And last but not least, you have to remember the project that you make is for your client, it's not for you. Okay, so again, that's why I said always have your briefing tu tadi, meaning the information from the briefing, make that as your reference point. Okay, sebab kadang-kadang kita bila kita dah show buat tu, kita nampak oh ni cantik, tapi dia memang cantik, tapi cantik tu pada kita, client tak nak yang tu kan, maksudnya you dah lari daripada point dia. So always remember that what the client want and need, okay, it's not what you like. Kena take ya. Okay, ini contoh lah. Okay, ini contoh yang saya ambil daripada internet. So dia kena buat apa ni kat sini. So yang on the left ni, you have this student is asked to do a logo for Go Service kan. Okay, kalau you tengok sini, dia ada perkataan, ada word tu kat sini yang macam saya cakap tadi lah. Ini adalah letak word association yang you dah dapat daripada briefing tu sebagai reference awak. Okay, and then dia lukis dia conteng dia macam mana. Okay, ikut kreativiti awak buat, ikut suka. And then on the right tu, you have this logo for bake, untuk kedai apa nama tu, kedai kek lah kan, ataupun untuk apa namanya, bakery. Okay, untuk bakery. So again, same thing. Kalau perlu letak perkataan tu, so you letak je lah apa-apa kan, and then you sketch everything. Okay. So now, this is where I want you guys to do the sketches for your briefing tu. Okay, kan tadi you dah ada briefing, you dah identify how apa semua tu, and then you dah look for inspiration. Now your turn is to sketch as many as possible the logo based on your project. Okay, right? And then, okay, you nak pakai apa? Okay, kalau you ada, macam saya cakap tadi lah, kalau you ada tablet ke apa, pen drawing tablet, ataupun you ada apa nama tu, apa nama tadi, iPad tu kan, you conteng kat situ pun conteng lah, buat situ. Kalau tak ada, cadangan saya macam ini, you lukis atas kertas. You ambil satu kertas A4, okay, you listkan you punya apa word association apa semua tadi tu, dan yang you dah dapat, and then you sketch atas kertas A4 tu, and then take that picture and upload to Wakelet. Okay, upload dalam Wakelet, jangan Padlet. Okay, saya tak nak dalam Padlet, upload dalam Wakelet Vicomm. Okay. So kat sini saya bagi masa 10 minit. Okay, kalau dalam masa 10 minit tu tak siap, tak apa.
nanti you boleh sambung. Saya bagi dia punya deadline lah. Okay. Tapi saya nak semua orang buat sketches based on your punya project tu. Ini individual bukan kumpulan lagi dah. Ni you sketch. Okay, you sketch sendiri. Apa-apa. Tak kisah macam saya cakap, tak perlu cantik pun, tak pandai lukis, tak apa. Sketches ni tak perlu cantik. Draw je, as long as dia membawa maksud apa yang awak kena buat tu. Sehingga kita punya situasi sekarang, semua orang kena buat logo kata saya. Okay, semua orang kena buat logo. So logo tu berdasarkan briefing yang mula-mula tadi yang you dah bincang semua kan. So guna information yang awak dapat buat sketches tu. Okay. Okay, selepas 10 minit, again macam saya cakap, kalau tak siap lagi tak apa, it's fine. Nanti you boleh siapkan dan you upload later. Nanti saya nak wrap up about this topic sebab dah pukul 12 suku dah. Okay. So I give you 10 minutes to begin your sketches. Okay. Saya akan masukkan you guys kepada breakout room juga. Sekali lagi, masuk dalam breakout room. You boleh bincang lah sambil-sambil tu. Mungkin dia tak faham ke apa point-point tu. You boleh bincang sekali lagi dengan tim awak. Tapi work is individual lah. So kat sini cadangan saya, those of you yang tak ada app untuk melukis atas tu, jangan risau, you boleh buat atas kertas on a piece of paper and then take a picture, take a good picture of it and then upload it to Webclip. Clear? Clear. Yeah? Okay. So you clear. Okay. So let's do it now. Okay. You have your 10 minutes starts now. Okay. Apa nama tu, where when you do the design, sometimes when you are too immersed, you forget that you are doing this for your client, not for yourself. Okay, you akan lupa lah. So you akan buat macam orang kata shop sendiri. Okay, kat situ kita dah lari daripada point yang client nak. So that's why we need to present to your client first. So this is stage yang kita panggil sebagai revision stage lah. Kita tunjuk client akan cakap apa, dan dapatkan feedback daripada klien tu, then you improve on that. Okay, and then you dah siap semua, dan barulah you boleh finalize, and then you can submit it to your client lah. Lagi kan dia dah habis lah. Okay, so ini adalah slide terakhir. Okay, so jadi bisa saya cakap tadi, this is the last step before you submit it to your client. So you have sketches, you refine it, and then you submit to your client. Cumanya kat sini kita tak dapat nak buat yang refine tu lagi sebab you haven't learned the tools. But on Sunday, you guys will learn how to use Affinity Designer. Okay. And then on Saturday, so tomorrow, you will learn about Canva. So kat situ Canva tu macam mana nak gunakan elemen-elemen dalam Canva, and then dalam Affinity Designer tu nak gunakan tools macam pen tools and so on. So you dengar betul-betul pada kedua-dua hari tu, then maybe you can do practice on the logo, on the sketches that you have made. Okay, and then on Monday kita akan bagi the real project for you. Okay, bergantung pada grup tadi tu lah. Okay, so kat sini saya nak tanyalah sebelum kita end, sebelum kita habiskan sesi ni, saya nak tanya berapa ramai yang dah install Affinity Designer. Okay, boleh tolong pergi dekat reaction, tolong guna angkat tangan tu, guna reaction yang angkat tangan. Saya nak tengok berapa ramai. Okay, baru 1, 2, 3, 4. Baru 4 orang sahaja. Yang lain-lain macam mana? Dah install belum? Dah download, dah install belum? Belum. Okay, so cadangan saya macam ini. Alright. Hari ini, selepas habis sesi ini, siapa yang belum download, pergi download. Dan siapa yang dah download, boleh install. Okay. Jangan risau pasal free trial sebab macam saya cakap tadi, saya dah
saya dah cakap belum tadi awal, saya tak ingat. Tapi saya dah jumpa cara untuk extend that trial period. Rather than 10 days, we can make it up to 30 days. Okay, itu pasal ni yang paling barulah. Sebab before this, saya dengar kata 90 hari dengan ataupun 60 hari. Tapi that one dah tak ada. Dia dah update dia punya dia punya rule itu kan. Dia dah jadi kepada 10 hari saja. 30 hari saja. So on Monday kita akan upgrade your punya trial period from 10 days to 30 days. Okay, tapi that one kita akan buat dalam group lah. You guys akan buat melalui your punya teachers. Okay, teacher tu nanti akan bantu you untuk dapatkan link dan setup untuk 30 hari. Okay, tapi itu kita buat pada hari Isnin. Cumanya yang untuk sekarang ni saya nak make sure you install je dulu Affinity Designer supaya pada hari Ahad you boleh terus guna software tu. Okay? Okay, kat sini siapa yang dah angkat tangan tadi? Harun, Raihana, Ruhaya dengan Syami, boleh turun tangan. Sini saya nak tanya siapa yang belum download lagi? Who haven't download this software at all? Tolong angkat tangan. Okay, Alif belum. Abud belum. Umar Mukri belum. Harik belum. Okay. So yang belum download ni, tolong download hari ni. Okay, supaya ada masa. Maksudnya tak adalah kata hari nak belajar tu nanti baru nak download. Tak bolehlah macam itu. Okay. So tolong download. Kalau ada apa-apa masalah ataupun tak tahu, tolong beritahu. Nanti kita akan cuba tolong. Maksudnya mungkin saya boleh tolong melalui Zoom ni, okay, tunjukkan cara apa nak kena buatlah. Okay. So tolong download dan siapa yang dah download bagus, tolong install. Okay. Boleh clear? Sebab sangat-sangat pentinglah, sebab saya tak naklah macam kalau yang pasal Illustrator ni mungkin tak apalah, mungkin susahlah you nak dapat software tu kan, sebab walaupun saya dah masukkan juga dalam group Telegram tu, tapi mungkin you terlepas pandang ke ataupun you tak jumpa ke apa, that's one tak apa. Saya mula-mula pun macam disappointed juga, tapi saya cuba faham. Okay, mungkin itu satu benda yang susah, tak apa. Cumanya untuk Affinity Designer ni, this one memang kita panggil orang luar, memang khas, yang memang pakar dia untuk Affinity Designer, dan ini merupakan satu tool yang baiklah macam saya cakap tadi for customization. Okay, sebab Canva ni macam saya cakap dia limit. Okay, so tolong please install that software. Okay, again to get the link tu, you can go to our Telegram, look at the pin message, and then there's the website to Affinity Designer, and then you scroll down, you go see the free trial tu. Okay, let me show you teruslah macam mana. Okay, Abud boleh turun tangan. Okay, pergi ni, sekarang ni share screen kan. So you pergi dekat store. Okay, then Affinity Designer, find out more. You scroll ke bawah. Okay, so kat bawah tengoklah kalau you guna apa. Kalau you guna MacBook, pergilah dekat Mac ni and then klik free trial. Kalau Windows, pergi kat free trial. So bila you klik free trial, dia akan buka satu tab yang baru. Dia akan suruh check out. So kalau you baru kepada Affinity Designer, so letak email address. Okay, letak email address and then klik get my download link. So when you click my get my download link tu, oh ya, before that you kena add my email lah kan. Itu get my download link, you pergi email awak, klik link tu, nanti dia ada suruh klik untuk link untuk installation. So boleh install di situ. Okay, cuba buat nantilah. Okay, but please tolong download dan install. Okay, alright. I think we end here first. I hope this session will help you on what to do. Okay, on what to go through before you create your design. Okay, sebab ini penting.
supaya awak nanti tak adalah kata macam tercengang ataupun macam tak tahu nak buat apa kan. So sekarang saya dah go through the process tu. Nanti next time on Monday when you get your real project, you know what to do and it will help you do your project smoothly lah. Okay. However, you have any problem, please do not hesitate to ask in Telegram. Tanya dalam Telegram tu. Okay, mana kita boleh tolong. Okay, mana-mana yang siapa ingat apa semua, siapa pun ada sedia nota apa semua, boleh sharekan, kongsikan. Okay. Alright, I think that's all. Thank you for your participation. And before we end, can we take a picture for this session? Boleh. Okay. Okay. Buka kamera dan ambil gambar. Sekejap. Saya punya kamera isn't working. Oh, tak, kalau tak okay, tak apa, it's fine. Kalau boleh buka, buka dah. Okay. Tutup presentation kan? Tutup presentation ke share? Dah. Alright. Okay. Buka kamera semua. Kita nak end the session. Saya pun tak kenal lagi yang student baru ni. Takut ada